महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री का उत्तर बंगाल दौरा और भाजपा की रणनीति पर खुलकर बोले विधायक शंकर घोष। भाजपा विधायक शंकर घोष ने आज राज्य की मौजूदा हालात, महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उत्तर बंगाल दौरे और भाजपा की आंतरिक परिवर्तनों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 6 प्रश्न उठाए जो वर्तमान बंगाल की रणनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। शंकर घोष ने कहा, राज्य में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए बंगाल में एक बार फिर एक डॉक्टरी की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ। 36 घंटे बाद 3 की गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या इतनी देरी वाजिब है? हर बार यही सवाल, क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है? मेले और खेलकूद के आयोजन हो रहे हैं, पर आम नागरिकों का नैतिक अधिकार क्या समाप्त हो रहा है? सीएम ने उत्तर बंगाल दौरे पर पीछे की राजनीति की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के एक हफ्ते में 2 बार उत्तर बंगाल दौरा क्यों जारी है? क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा के लिए है या फिर भाजपा के मजबूत गठ में राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश? विजया सम्मेलन का बंद होने के बाद उन्होंने राजनीतिक चूक करार देते हुए कहा कि दिलीप घोष और सुकांत मजूमदार के समय भव्य विजया सम्मेलन होते थे। अब जब चुनाव नजदीक है, तब भाजपा का यह जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम सूची से गायब क्यों? क्या राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी एक बड़ा अवसर गंवा रही है? দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আমাদের মাননীয় রাজ্য সভাপতি শ্রী শ্রমিক ভট্টাচার্যের নির্দেশে আমরা এখানে এসেছি। যে হৃদয় বিদারক ঘটনার সাক্ষী পরিবারটি হয়েছে, সেই পরিবারকে মানসিক এবং আইনগত সহ সমস্ত ধরনের সহযোগিতা আমরা এই পরিবারের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আপনারা জানেন যে মূল যিনি অভিযুক্ত তার बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। গ্রেফতারি ইতিমধ্যে হয়েছে, ফলে স্বাভাবিকভাবেই আইনগত লড়াই তার পরিবার লড়তে চান। সেই লড়াইয়ে সহযোগিতা সহ বাচ্চাটিকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য এবং তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে হসপিটালে যাব, সেখানেও কথা আমরা বলবো এবং তারপরে তার চিকিৎসা যাতে সঠিকভাবে হয় সেই সহযোগিতাটুকুও আমরা করতে চাই। এবং সর্বশেষ আমি যে কথাটিকে বলবো যে আমাদের রাজ্যে আপনারা দেখেছেন গতকাল দুর্গাপুরের একটি ঘটনা ঘটেছে, আরেকটি সক্ষম বালিকার সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক এই ঘটনাগুলো এটা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই রাজ্যে আইনি মহিলাদের যে সুরক্ষা, সেই সুরক্ষা একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমার বিনীত প্রশ্ন যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার পরিবারের মহিলারাও তো ভবিষ্যতে এই রাজ্যে সুরক্ষিত থাকবে কি যদি এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বারংবার এই ধরনের ঘটনাগুলোকে ছোট ঘটনা, সাজানো ঘটনা বলা ছাড়াও কোনো অপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে পারেনি। এই পরিবারটি আমাদের কাছে দাবি করেছে যে যাতে ন্যায় অনুযায়ী विचार व्यवस्था केवल 6 रुपया में 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। অনুযায়ী যাতে দোষীর পূর্ণাঙ্গ শাস্তি হয় আমরা সেই দাবি জানাচ্ছি। এবং আজকে আমাদের এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত আছেন আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা আমাদের ফালাকাটার সম্মানীয় বিধায়ক দীপক দা, আমাদের উপস্থিত আছেন আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার বর্তমান সভাপতি শ্যামল রায় এবং প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামী, উপস্থিত আছেন শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, উপস্থিত আছেন আমাদের ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, সংগঠনের সহসভাপতি সঞ্জয় সিং, আমাদের উপস্থিত আছেন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির বিধায়িকা শিখা চ্যাটার্জি, উপস্থিত আছেন এই অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই, আমাদের উপস্থিত আছেন মালতী দি,
এবং জেলার তিনি সম্পাদক। এর পরের অংশটি আপনাদের সামনে রাখবেন আমাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক শ্রী দীপক বর্মন মহাশয়। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনারি সোর্স প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। কিছু লোকের সাথে কথা বলেছি আর তাদের থেকে জেনেছি যে তাদের যা সোনা আছে লকারে, ঘুমানো ছাড়া তাদের আর কি কোনো কাজ আছে? ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার সোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। মেধাজি কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में, तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार? ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बार्लिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास, सिलीगुड़ी, या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न ए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।